حصہ ایک حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام اور اللہ کی قربت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں اللہ نے خاص حکمت، علم اور عقل سے نوازا تھا۔ آپ کی عبادت، علم کی گہرائی اور اللہ سے قربت آپ کے پیروکاروں کے لیے مثال تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف نبوت کی عظیم ذمہ داری نبھا رہے تھے بلکہ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے علم کی روشنی پھیلائی اور قلم کے ذریعے لکھنے کا فن سکھایا۔ حصہ دو، حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا اور مقبولیت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ آپ اکثر اللہ سے مزید قربت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ دعا تھی کہ اللہ انہیں اپنی نشانیوں کا مزید مشاہدہ کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آپ کی یہ دعا اللہ نے قبول کی اور انہیں آسمان کی سیر کے لیے فرشتوں کے ذریعے بلایا۔ حصہ تین، حضرت ادریس علیہ السلام کا فرشتوں سے رابطہ۔ فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آسمان کی سیر کے لیے مدعو کیا۔ یہ ایک نادر اعزاز تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا، کیونکہ کوئی انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کے ساتھ آسمان کی سیر نہیں کرتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے ملاقات کی اور ان سے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ حصہ چار، آسمان کی پہلی منزل اور مخلوقات کا مشاہدہ۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آسمان کی پہلی منزل پر پہنچے تو وہاں کی مخلوقات کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مخلوقات زمین کی مخلوقات سے مختلف تھیں اور ہر لمحہ اللہ کی تسبیح کرتی رہتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان مخلوقات سے مزید معرفت حاصل ہوئی اور اللہ کی عظمت کو اور زیادہ قریب سے دیکھا۔ حصہ پانچ، آسمان کے دوسرے درجے کا سفر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے آسمان کی دوسری منزل پر لے جایا جہاں ان فرشتوں سے ملاقات ہوئی جو زمین کے مختلف امور کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان فرشتوں سے اللہ کی عظمت کے بارے میں بات کی اور ان کے فرائض کے بارے میں جانا۔ حصہ چھ، آسمان کی مزید منازل کی سیر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے آسمان کی مختلف منازل پر لے جاتے رہے جہاں اپنے اللہ کی مختلف مخلوقات اور کائناتی نظام کو قریب سے دیکھا۔ ہر منزل پر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی قدرت کی نئی نشانیوں کا علم حاصل ہوتا رہا۔ حصہ سات، آسمان کی بلند ترین منزل اور اللہ کے خاص فرشتوں سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے آسمان کی بلند ترین منزل پر لے گئے جہاں اللہ کے خاص فرشتے موجود تھے۔ یہ وہ فرشتے تھے جو اللہ کی خاص عبادات میں مصروف رہتے تھے اور دنیا کے تمام معاملات کی نگرانی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان فرشتوں کی عبادت اور ان کے فرائض کو دیکھا اور ان سے مزید علم حاصل کیا۔ حصہ آٹھ، حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ کی مزید قربت حاصل کرنا۔ اس آسمانی سفر کے دوران حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی قدرت، عظمت اور رحمت کا گہرا احساس ہوا۔ آپ نے اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیا اور اپنی عبادات میں مزید اضافہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دل اور زیادہ اللہ کی محبت اور اطاعت میں ڈوب گیا۔ حصہ نو، حضرت ادریس علیہ السلام کی معرفت کا اضافہ۔ آسمان کی سیر اور فرشتوں سے ملاقات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی معرفت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اپنی قوم کو اللہ کی نشانیاں بتائیں اور ان کو مزید علم کی تعلیم دی تاکہ وہ بھی اللہ کے قریب آ سکیں۔ حصہ 10، زمین پر واپسی اور قوم کی رہنمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان کی سیر کے بعد واپس زمین پر آ کر اپنی قوم کو اللہ کے احکامات اور معرفت کی روشنی دی۔ اپنی قوم کو بتایا کہ کس طرح اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ سیر ایک عظیم درس تھا جو آنے والی نسلوں تک پہنچا۔ نتیجہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرنا ایک عظیم واقعہ ہے جو انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور قربت کے لیے علم، عبادت اور نیکی کی راہ پر چلنا ضروری ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی سیر نے انہیں مزید علم اور معرفت دی
और ये वाक़या हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह की तरफ मज़ीद रुजू करने का एक अहम दर्स है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मौत की हकीकत जानने के लिए फ़रिश्ते मौत से मुलाकात करना। हिस्सा 1, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इल्मी और रूहानी मकाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अंबिया में एक बुलंद मकाम रखते थे। आपको इल्म, हिकमत और किताबत का हुनर अता किया गया था। अपने लोगों को तहजीब व तमद्दुन सिखाया, उन्हें इबादत का तरीका बताया और अल्लाह के अहकामात से आगाह किया। अपने दुनियावी उलूम के साथ साथ रूहानी उलूम में भी महारत हासिल की और हमेशा अल्लाह की अज़मत व कुदरत में गौर व फिक्र करते थे। हिस्सा 2, मौत का फ़लसफ़ा और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की गहरी जस्तजू। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अक्सर मौत और आखिरत के मुताल्लिक़ गौर करते थे। आप ये समझना चाहते थे कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, रूह किस तरह जिस्म से जुदा होती है और मौत का असल अमल कैसे वक़ू पज़ीर होता है। आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप मौत की हकीकत को जाने ताकि अपनी कौम को इस बारे में आगाह करें और उन्हें दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी के साथ आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी के लिए तैयार करें। हिस्सा 3, फ़रिश्ते मौत से मुलाकात की दुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में गहरी सोच और तजस्सुस ने उन्हें अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे किया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें मौत की हकीकत को समझने का मौका दिया जाए और फ़रिश्ते मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दी जाए। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात का हुक्म दिया। हिस्सा 4, फ़रिश्ते मौत की आमद और मुकालमा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए और अपने उन्हें सलाम किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते मौत से सवाल किया कि रूह को किस तरह कब्ज़ किया जाता है और इंसान की मौत का लम्हा कैसा होता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इस बारे में तफसील से बताया कि रूह को जिस्म से निकालने का अमल इंसान के अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। नेक लोगों की रूह आसानी से निकल जाती है जबकि गुनाहगारों की रूह तकलीफ में होती है। हिस्सा 5, मौत का तजर्बा करने की दरख्वास्त। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो उनकी रूह कब्ज़ करें ताकि वो मौत का तजर्बा कर सकें। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दोबारा दरख्वास्त की तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की और अल्लाह के हुक्म से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया। हिस्सा 6, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मौत का तजर्बा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस लम्हे को महसूस किया जब उनकी रूह उनके जिस्म से जुदा हुई। आपने देखा कि मौत का अमल कैसा होता है और इंसान की रूह किस तरह अल्लाह की तरफ लौटती है। इस तजुर्बे के दौरान अपने अल्लाह की रहमत और अदल को भी गहराई से समझा। हिस्सा 7, रूह का दोबारा जिस्म में लौटाना। मौत का तजर्बा करने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को दोबारा उनके जिस्म में लूटा दिया और आपको दोबारा जिंदा किया। इस दौरान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत के तजुर्बे को मुकम्मल तौर पर समझा और उसकी गहराई का अंदाज़ा किया। हिस्सा 8, मौत के बारे में कौम को आगाही। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदगी मिली तो अपनी कौम को मौत के बारे में आगाह किया। अपने लोगों को ये सिखाया कि मौत महज एक जिस्मानी अमल नहीं है बल्कि ये रूह का सफ़र है जो इंसान को अल्लाह के पास ले जाता है। अपनी कौम को नसीहत की कि दुनिया की जिंदगी को फ़ानी समझी और आखिरत की तैयारी करे क्योंकि मौत के बाद इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा। हिस्सा 9, कौम की हिदायत। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत के तजुर्बे के बाद अपनी कौम को अल्लाह की तरफ रुजू करने की ताकीद की। अपने उन्हें दुनियावी लज़्ज़तों में मगन रहने के बजाय नेक अमाल की तरफ माइल होने की नसीहत की। अपने उन्हें याद दिलाया कि मौत हर इंसान का मुक़द्दर है और आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयारी करना ज़रूरी है। हिस्सा 10, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का अल्लाह के करीब होना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का यह वाक़या उनकी रूहानी बुलंदी और अल्लाह के साथ उनके ख़ास ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है।
اللہ ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को न सिर्फ मौत की हकीकत को समझने की तौफीक दी बल्कि उन्हें अपनी कौम के लिए एक हिदायत का जरिया बनाया। आपकी तालीमात आज भी मौत की हकीकत और आखिरत की तैयारी के हवाले से एक अहम सबक है। नतीजा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मौत की हकीकत जानने का यह वाक़या इंसानियत के लिए एक सबक है कि मौत ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है और इससे फ़रार मुमकिन नहीं। ये वाक़या इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी ज़रूरी है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने तजुर्बे से ये सिखाया कि मौत को समझना और उसकी तैयारी करना ज़रूरी है ताकि इंसान आखिरत में कामयाब हो। हज़रत इदरीस